हेलो एवरीवन मु लोपामुद्रा स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। आज आम पढ़ा पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान प्रथम अध्याय जार नाम हूँ सामाजिक श्रृंखला। तार पाठ्य पुस्तकस्थ प्रश्नावली उत्तर आज आम आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न तले दी जाइथिबा अभ्यास गुड़िक मध्यरु मंद अभ्यास गुड़िक एवं भल अभ्यास गुड़िक तल सारणी रे लेखिबा। तो केते गुड़िक अभ्यास दि जाइए मंद अभ्यास केते गुड़िक भल अभ्यास, तो से अनुसार आम तल सारणी रे लिखिबा। तो रास्ता मझिरे साइकल चलाइबा, तो एटा गोटे मंद अभ्यास। रास्ता मझिरे आम साइकल चलाइबा एटा मंद अभ्यास। धूमपान करबा एटा मंद अभ्यास। गीत गाइबा एटा जीव भल अभ्यास रे। सेपरि प्रतिदिन सिनेमा देखिबा एटा जीव मंद अभ्यास रे। छुट्टी रे बंधु घर बुली जिबा एटा जीव भल अभ्यास रे। सेपरि जोर रे माइकी बजाइबा एटा जीव मंद अभ्यास रे। सेपरि खबर कागज पढ़िबा एटा जीव भल अभ्यास। विद्यालय कांथरे गारेइबा एटा जीव मंद अभ्यास। रास्ता कड़े गछ लगाइबा एटा जीव भल अभ्यास। सेपरि ठीक समय टिकस देबा जीव भल अभ्यास। बेंच गछ टायर जाली रास्ता अवरोध करबा एटा जीव मंद अभ्यास। सेपरि जबरदस्त चांदा आदाय करबा जीव मंद अभ्यास। अन्य बाड़ी फूल फल चोरी करबा एटा जीव मंद अभ्यास। तो तमें मंद अभ्यास गुड़िक एवं भल अभ्यास गुड़िक तो जानी पार्थिबो। तो सेहीपरि जीव आम द्वितीय प्रश्न को। द्वितीय प्रश्नटी देछि तुमे जानिथिबा जेकोसी पांचटी अपराधर नाम लेख। तो पांचटी अपराधर नाम आम लिखिपर। प्रथम लिखिपर आम चोरी डकैत मारपिट करवा। द्वितीय आम लिखिपर जमी घर द्वार कि सरकारी कि बेसरकारी अनुष्ठान आसबाबपत्र कि गाड़ी मटर इत्यादि की भंगारुजा करवा कि पोड़ा जलाइबा लुटराज करवा। सेपरि तृतीय लिखिपर आम बिना टिकेट रे बस ट्रेन रे जिबा आसिबा करवा किंबा बिना टिकेट रे प्लाटफर्म रे प्रवेश करवा। सेपरि 4 नंबर लिखिपर आम सुना चेन छिड़ाई नेबा बा मोटरसाइकल चोरी करवा। सेपरि 5 रे आम लिखिपर हुक पकाई विद्युत चोरी करवा। सेपरि 6 रे लिखिपर रास्ता अवरोध करवा। सेपरि बहुत गुड़िए अपराध देछि, तो तमें ता भितर 5टी जेकोसी लिखिपर। सेपरि 3 नंबर देछि तुमर जड़े संपर्कीय मद्यपान जदि करुथिबे ताले तुमे कौन करिबो। तो लिखा आम प्रथमे मोर कई संपर्कीय मद्यपान करथिले तांको घृणा न करी सान होइतिले स्नेह एवं से जदि बड़ होइतिबे तांको आम सम्मान जणाई मद्यपानर कारण बुझाइबा को चेष्टा करिबो। से किपरि केउठु मद आणुछंती तार संधान नहीं से मद न आनिबार व्यवस्था करिबो। आउर मध्य आम कौन करिपरिबा मद्यपानर मंद फल एवं परिवार घटुथिबा अभाव असुविधा विषय तांको बारंबार बुझेइबू। मद छाड़िया तांको औषध खुआइबार व्यवस्था करिबू। एसबु सत्वे जदि से न बुझंती तेबे तांको दंडर भय देखाई मद्यपान न करिया आम सतर्क कराइबू। सेपरि 4 नंबर प्रश्न देछि तुम अंचल घटुथिबा अपराध गुड़िकर तालिका कर एवं सेही अपराध गुड़िक किपरि निराकरण करा जाय परिबा तार उपाय गुड़िक लेख। तो अपराध आम लिखिपर जमती कि रास्ता कड़ू लोक मैंने प्रतिदिन गछ काटी नेउछंती कि लिखिपर आम मद पी अन्य भाव में गाड़ी मटर अटकाई चांदा आदाय करछंती। आम लिखिपर चोरी डकायत करुछंती। आउर लिखिपर गाड़ी मटर बिना टिकट रे यात्रा करुछंती। हुक पकाई विद्युत चोरी करुछंती। तो ये सब आम निराकरण उपाय कौन लिखिपर कि अपराध को कठोर दंड देवा व्यवस्था करा जिबा उचित। अपराध निराकरण संपर्क में दूरदर्शन रे देखाइबा तथा रेडियो रे प्रचार करबा दरकार। नहले निशा द्रव्यर शरीर प्रति पड़ुथिबा कुप्रभाव विषय से सचेतन करवा उचित। सेमानक चरित्र परिवर्तन पे आम उद्यम करा आवश्यक। नहले अपराधी को अपराध घृणा करबा मात्र सेमानक घृणा करबा अनुचित। सेपरि 5 नंबर प्रश्न देछि तले केतोटी उक्ति दिया जाइछि से उक्ति गुटिक मध्यरु तुमको भल लागुथिबा उक्ति गुटिक रे ठीक चिन्ह दियो। तो आम प्रश्न सहित उत्तर देछि जेपरि देछि नियमित विद्यालय को आसबा। तो उक्ति ठीक अछि आम नियमित विद्यालय जिबा उचित। खर देछि घर अपरिष्कार पानी रास्ता को छाड़िबा एटा भूल उक्ति। रास्ता कड़े झाड़ा बसिबा एटा मध्य भूल उक्ति। रास्ता ऊपर मैला जमा करबा और रास्ता कदली चोपा पकाइबा एसबू भी भूल। बिजुली बत्ती को टेका मारी भांगिबा एसबू भी भूल उक्ति। प्रार्थना करबा पर धाड़ी करी निज श्रेणी कक्ष को फेरिबा ए उक्तिटी ठीक अछि।
ସେପରି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ଆଉ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ବିଜୁଳି ବତି ଜାଳିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ସେପରି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଅଛି। ତ ତମେ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ତ ମୁଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଇଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍, ତମେ ତାହା ଦେଖିକି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ସେପରି 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି 4ଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖ। ତ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଶୁଣିବା, କି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗଛ ହାଣି ନେବା, କି ଘରର ମଇଳା ବାଳି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା। ତ ଏହିପରି ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନରୁ ଭାବି ଲେଖିପାରିବ। ସେପରି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ଭଳି ଉକ୍ତି ନିକଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଏବଂ ସହାୟକ ନ ହେବା ଭଳି ଉକ୍ତି ନିକଟରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଆର ଓ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଏଇଟା ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ସେପରି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା, ପଇସା ଓ ସୁନା ଗହଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପରି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପରି ଅପରାଧ କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଭା, ସମିତି ଓ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି। ସେପରି ମଦ ପିଇ ଗୋଳମାଳ କଲେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ଦେବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ବାଧା ଦେବାନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ନା। ତ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘରେ କୁକୁର ପାଳିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣାଶୁଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୋଷୀକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପରାଧକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ନ ଜଣାଇବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଅଛି। ଅପରାଧକୁ ଜାଣିକି ଆମକୁ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ, ଏଠି ଦେଇଛି ନ ଜଣାଇବା, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ରଖିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେପରି ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି। ଅପରାଧୀର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି। ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହିବା, କ'ଣ ଏଇଟା ଭୁଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ସହିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ସେପରି ଦେଇଛି ଅପରାଧକୁ ଘୃଣା କରିବା ମାତ୍ର ଅପରାଧୀକୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଆମେ ଅପରାଧକୁ ଘୃଣା କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀକୁ କେବେ ହେଲେ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏହିପରି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।